إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الاستعراض الخاص بكيفية إنشاء مجلد فوكاليزر، ثم طريقة إخفاء هذا الفوكاليزر من وحدة تخزين الجهاز، ثم في الأخير استعراض إعدادات سمارت فويس. OmniDrive, non connecté Samsung, carte stockage interne 9,16, 43 Go, 32,00 Go. كندخلو ستوكاج انترن، كنمشيو المزيد من الخيارات. Accap la voix, stockage interne, mes fichiers, options supplémentaires. وكندخلو الأوبسيون، كنمشيو لكريي. Modifier, partager, créer dossier. Créer dossier. Nouveau dossier. Affichage du clavier français, France, AZERTY. كنكتبو في ماجيسكول. Shift. Nouveau dossier, C majuscule, V majuscule, V. Touche O. VO. O, C, X. C. Voc. A, Voca. L, Vocal. I, Vocali. Z, Z. Vocalis. E, Vocalis. R, Vocalisaire. E majuscule. Shift. La touche E majuscule. Vocalisaire. Touche maj désactivée. X. Vocaliserex. كنديرو créer. Vocaliserex. Annulé. Créé. Stockage interne. Clavier N. Vocaliserex, 10 mars 16h31,0 éléments. بعد ما كتبنا فوكاليزريكس غنمشي لبطاقة SD وغنجيب الأصوات اللي بغيت. Retour. Google Drive, OmniDrive, Samsung, carte SD, download, Rachid, Adam, Vocaliserex, غنشوف أنا جوج أصوات، غنجيب جوج أصوات. Speech Tarit, 20 Majed, 28 mai 2019, 14h16, en éléments. غنحدد ماجد بركة الأولى والثانية طويلة. Appelons Majed, 28 mai 2000, Thomas, 28 mai 2010, case à cocher, non coché. توما نكوشي تا هو. غنمشي لكوبي Supprimer. أو نسخ. Partage d'état, copier. غنمشي لمي فيشي. Remonte, recherche, liste, options supplément, mes fichiers. ستوكاج انترن. OmniDrive, Samsung, carte stockage. دوسي فوكاليز. Record master, 10 mars, timbre, Vocaliserex, 10 mars 16h30. كندخل وكندير كوبي إيسي. Copier ici. Copie. Sainte soulignée, Bird, Rams, 12%. 12% نتسناو النسخ يتم. Vocaliserex. من بعد ما تم النسخ غنرجعو بروتور مرة. غنمشيو دابا غنخفيو هاد الدوسي من وحدة تخزين الجهاز. نمشيو عاود المزيد من Download, الخيارات. 10 mars, Accap la voix, stockage, mes fichiers, options supplémentaires. غنرجعو لليسر بارامتر أو إعدادات. Paramètres. Paramètres de mes fichiers. من بعد ما دخلنا البارامتر كنرجعو عاود لليسر. Afficher les fichiers masqués. Afficher les fichiers activés. اكتيفي. كنمشي Retour. كنرجع مرة للخلف. Mes fichiers. كنشوف الدوسي الفوكاليزر. Face, 9 mars, SMT. U6, Accap la voix, Android, download, WhatsApp, record master, timbre, 10 mars, Vocaliserex, 10 mars 16h32. وهذا غنحددو بالبركة الأولى والثانية طويلة. Appelons Vocaliserex, 10 mars 16h32, supprimer. Tout case insélectionné, options supplémentaires. نمشي للأوبسيون أو مزيد من الاختيارات، كندخل لها وكنمشي لغونومي. Renommer. Ajouter un renommer. Renommer le dossier. Affiche E, R, E, Z, I, L, A, C, O, V, majuscule. دابا غنكتب بوان قبل في ماجيسكي. Point. صافي دابا غندير غونومي بلا ما نحتاج نمسح ونعاود نكتب من جديد. Vocaliserex. Annulé. Renommer. غونومي. Mes fichiers. Clavier français, France, AZERTY. غنمشي دابا المزيد من Mes fichiers. الاختيارات. Options supplémentaires. غنرجع لليسر بارامتر. Paramètres. غنرجع Paramètres de mes fichiers. لليسر Afficher les fichiers masques. Désactiver. ديزاكتيفي. Retour. Mes fichiers. دابا غنشوفو واش بقى الدوسي د الفوكاليزر هنايا. Android, mars 10. Accap la voix, stockage interne. Accap la voix, Android, download, WhatsApp, record master, timbre, WhatsApp, 9 mars, remonter. ما بقاش عندنا. غنمشيو دابا سمارت فويس. Retour. آخر خطوة. Retour. Dossier ouvert. S-Voice. Retour. Dossier appareil photo. Retour. Dossier application Microsoft. Appuyez sur la touche Smart Voice. كندخلو للسمارت فويس. Smart Voice.
كنمشيو نشوفو واش كاين الاصوات اللي كوبينا يعني ماجد وطوما ولا ما كاينش. Remonter. Smart Immediate Voice Suite. Setting. Robot allemand. Allemand. Robot anglais. Royaume. Robot anglais. États-Unis. Robot français. Robot italien. Italie. Robot russe. Russe. Robot espagnol. Appuyez ici pour remplir tout l'écran. ما كاينش. Robot anglais. Robot allemand. Setting. دابا اش غنديرو؟ غندخلو للسيتينغ، Smart Voice Setting. من بعد غنمشيو للجينيرال، Remonter. Smart Refresh Voice General Setting. من بعد غنمشيو للفوكاليزر، Remonte. Génère. Refresh. Ignore. Immédiate. Vocalizer expressive en voix. من بعد Vocalizer expressive en voix. عاود كندخلو كنشوفو الدوسي ديال الفوكاليزر، Système souligné. Système. Vocalise Rex. هو هذا كندخلو له. Majed. Thomas. Annulé. OK. اوكي، Général Setting. من بعد ما ضغطنا على اوكي كنرجعو Retour. مرة الأولى Retour. والثانية. Smart Voice. نشوفو دابا الأصوات واش جات. Robot anglais. Robot allemand. Majd. Arabe. Ah, Émirats ouais, arabes Majid. unis. Robot. France. Thomas. Français. هما France. دابا كاينين. Robot. Majd. Setting. ندخلو للسيتينغ، Smart Remonte. Smart Refresh. Général Voices Assignement. Air Voice 7 Voices Assignement. ندخلو الفويسز. Air Voices Assignement. فويسز هي هادي، من بعد غنمشيو للاتينيك. Préféré numbers prononciation voice. Préféré de la clinique letter prononciation voice. هاد لاتيني فيها انجليش هادي خصنا ندخلو نديرو فيها نو بروفيرونس. لا خدنا انجليش غيبقى يدخلنا هاد الروبو ديال الانجليش مع الاصوات يزعجنا شويه. Préféré de la clinique letter prononciation annule. Nos préférences non cochées. نديرو نو بروفيرونس Voices Assignement. وغنجيو لهذا اللي حداها. Préféré de Syriac letter prononciation voice. Robot. Russe. Russie. هاد الروبو روسي غنديرو تا هو فيه نو بروفيرونس. كندخلو Préféré de annuler. Nos préférences non cochées. Voices Assignement. هو هذا. دابا نمشيو لننبر. انا غندير مجيد وكيكون نو بروفيرونس اللي بغا يخليه. Préféré de numbers prononciation voice. Nos préférents. هادي كتقراك الارقام، كتشوف الصوت اللي بغيتي يقراك الارقام. انا غندير مجيد. Préféré de numbers prononciation. Robot anglais. Robot allemand. Majd. Arabe. Voices Assignement. Emoji prononciation voice. عاود ايموجي تصاور تا هي غندير لها انا مجيد. Emoji pronom. Robot anglais. Robot allemand. Majd. Arabe. Émirats. Voices Assignement. من بعد كنرجع بروتور Retour. الخلف مرة واحدة. Automatique langage switch. Air voice setting. Voices Assignement. واساسيم من بعدها كتجي هادي. Air voice setting. Voices Assignement. Air voice setting. هادي كندخل لها. هادي كتعطينا الاصوات. لا بغينا نزيدو في السرعة ديال شي صوت او نقصو في السرعة او نفخمو الصوت او نرققوه او نزيدو له في الفوليم او نقصولو. Air voice setting. Remonte. Air voice refresh voices. Majd. Arabe. Émirats هو arabes unis. مجيد انا غنزيد له شوية في الفوليم. Remonter. Majd. Refresh voices. Voice préférence. Volume 80%. فوليم 80. ندخل Volume. 80%. Barre du défilement. 80. 90. انا ندير له 90 وندير له اوكي. Annulé. OK. اوكي Majd. Arabe. Émirats arabes unis. Retour. رجع بروتور جوج مرات. Retour. Smart voice setting. Automatique langage switching. ندخلو دابا الاوتوماتيك. Remonte automatique. Refresh use en ligne. Bref. Automatique langage détection by. عاود ندخلو الاوتوماتيك ونحدو فرونسي والعربية ونديرو اوكي. Automatique langage italien non coché. Espagnol non. Français non coché. Coché. فرونسي Espagnol, italien, allemand non coché. Anglais non coché. Arabe non coché. Arabe. Russe non. Automatique langage des OK. اوكي. Automatique langage switching se tue. Langage détect use one voice. Continue to use. عاود كندخلو لهاد كونتيني. كنسحبو جوج مرات كنصيبو كونتيني. كندخلو لها وكنحدو فرونسي وعربية. Continue to use chose. Russe non coché. Espagnol non coché. Annulé. OK. Annulé. Russe non coché. Italien non coché. Français non coché. Coché. فرونسي. Anglais non. Allemand non coché. Arabe non coché. Coché. عرب. Continue. OK. اوكي Automatique langage. صافي. هادي هي الاعدادات. غنمشيو دابا Retour. نخدمو سمارت فويس. Retour. Smart voice. Retour. Dossier ouvert. Retour. Do Express. Paramètres. بارامتر. Mise à jour du logiciel. Dashboard. Accessibility. Gestion globale. جيستيون جلوبال كندخلو. Gestion remontée. Gestion recherchée. Langue et saisie. لونغي سيزي كندخلو لها. Langue et saisie. Synthèse vocale. كندخلو سانتيز فوكال. Synthèse vocale. Remontée. Synthèse vocale. Moteur préféré. Auto TTS. يعني المحرك المفضل اوتو تي اس. كندخل Moteur préféré. Smart voice. كنمشي لسمارت فويس كندير لا كوشي. Bouton radio. Non coché. Attention, كوشي ce moteur.
كيجينا واحد الميساج وكنديرو Attention, اوكي. ce mode annulé. OK. Moteur. ها Remonte moteur préféré. هو خدام طوما. Retour. Synthèse vocale. Synthèse vocale. Retour. Langue saisie. Retour. Gestion globale. دابا نشوفو العربية Retour. واش خدام Paramètres. مجيد. Retour. Appli. Express. شوفو ندخلو الاسبريس. Express. خارج الحدود منذ 15 دقيقة. كما كتشوفوا سمارت فويس خدام. هو هذا، كنتمنى هذا الشرح يكون مفيد وتحية للجميع.